Hello everyone, good morning. My name is Amelia Putri and I'm from class 9 Accounting 2. Today I will explain about business culture in South Korea. So there are a few things I will say. The first one is obvious facts of South Korea. The second one is basic etiquette. The third one is greeting. And the last one is business culture in the country. Jadi selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Putri dari kelas akuntansi malam 2. Di sini saya akan membahas tentang budaya bisnis yang ada di Korea Selatan. Dan ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu yang pertama penjelasan tentang negara Korea Selatan. Yang kedua yaitu tentang etika dasar. Yang ketiga yaitu salam. Dan yang terakhir yaitu budaya bisnis yang ada di negara Korea Selatan. Okay, I will enter the first presentation. Obvious facts of South Korea. Official name South Korea is Republic of Korea. Form of government South Korea is Republic. Capital South Korea is Seoul. Official language South Korea is Korean. Money South Korea is won and the most populated city are also Busan, Incheon, and Daegu. Jadi fakta menarik tentang Korea yaitu official nama mereka yaitu Republik Korea. Pemerintah yang berdaulatnya itu Republik. Ibu kota negara Korea yaitu Seoul. Bahasa yang digunakan di negara Korea yaitu bahasa Korea. Mata uang negara Korea yaitu won. Dan kota yang paling populer di negara Korea itu ada Busan, Incheon, dan Daegu. Next is basic etiquette atau etika dasar. In Korean, people rarely thank one another for gesture of courtesy, nor do they generally apologize if they bump into one another on the street. Jadi orang Korea itu jarang berterima kasih satu sama lain. Bahkan ketika mereka bertabrakan di jalan, mereka tidak akan mengucapkan kata maaf. Respect should always be shown to those that are older than you. Orang Korea itu sangat menghormati orang yang lebih tua dari mereka. Remove your hat when indoors. Biasanya kalau di dalam ruangan itu nggak boleh menggunakan topi. Koreans are reasonably punctual and usually prompt. They tend to try and make the most of time they have. In certain settings, this can come across as impatient. Orang Korea itu biasanya cukup tepat waktu. Mereka cenderung mencoba memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan dalam situasi ini biasanya terlihat sebagai sikap yang tidak sabar. Basic hygiene is noticed and appreciated. Wash your hands regularly and avoid touching other people or things if they are dirty. People might look down on those with visibly dirty hands as low class. Di negara Korea itu kebersihan sangat diperhatikan dan dihargai. Jadi usahakan selalu cuci tangan dan hindari menyentuh sembarang orang dan barang-barang kotor. Orang dengan tangan kotor di sana itu dianggap sebagai orang kelas bawah. Next is greeting. Use a person formal title. For example, is Master, Mrs., Doctor when addressing them for the first time. Jadi, kalau di Korea itu, untuk pertemuan pertama itu biasanya menggunakan panggilan formal, seperti contohnya itu Master Joe, Mrs. Joe, atau Dr. Joe. The most common ways to greet people in South Korea is with a bow. Cara paling umum untuk menyapa orang Korea adalah dengan membungkukkan badan. Handshake are also a common form of greeting in South Korean. Koreans mostly use their right hand for all greetings. Using the left hand in handshake can be perceived as bad luck due to its connotation with negative and death. Berjabat tangan juga umum di Korea Selatan dan mereka biasanya menggunakan tangan kanan untuk berjabat tangan. Jika Anda menggunakan tangan kiri untuk berjabat tangan di negara sana itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Karena itu mengandung konotasi yang negatif dan kematian. It is considered very impolite
to address a Korean with his or her given name. Di Korea Selatan, kalau kita memanggil mereka pakai nama mereka, itu dianggap tidak sopan. While shaking hands, a person's left hand should support the right forearm. Saat berjabat tangan kiri seseorang harus menopang lengan kanan. The last is the two hands should be used to pass business card, gift, or retrieve an item. Kalau di sana kalau di sana itu untuk menerima kartu bisnis, hadiah atau semacam itemnya itu, mereka menggunakan kedua tangan untuk menerima hadiah itu. Last is business culture in the country. In South Korea, good relationships are crucial to success both in personal and business circle. Di Korea itu hubungan pertemanan itu sangat penting. Hal ini bisa memiliki kesempatan untuk sukses di diri sendiri maupun di dunia bisnis. Koreans make friends first and clients second. Di Korea itu pertemanan itu yang pertama dan klien itu yang kedua. When meeting a Korean business person for the first time, it is best to introducing by third way. Di Korea itu dalam pertemuan pertama itu lebih baik dikenalkan oleh pihak ketiga daripada mengenalkan diri sendiri. The exchange of business card is a vital part of first meeting. Pertukaran kartu bisnis itu sangat penting dalam pertemuan meeting. Last, expect meeting to be fast moving as Korean generally do not like to waste the time. Usahakan kalau meeting di Korea itu berlangsung cepat ya, karena orang Korea itu tidak suka membuang waktu. A lack of protest or criticism does not necessarily indicate agreement in a meeting as Koreans are conscious of maintaining harmony and fast. Therefore, do not base your conclusions on answers that aren't clear-cut, but rather double-check meanings by asking open-ended questions that allow the moral to get to their point. Kurangnya protes atau kritik tidak selalu menunjukkan persetujuan dalam pertemuan karena orang Korea sadar untuk menjaga keharmonisan dan wajah. Oleh karena itu, buatlah pertanyaan terbuka kepada mereka untuk menjelaskan apa maksud dari yang mereka sampaikan tadi. Last is reiterate everything agreed upon during the meeting in writing afterward. Terakhir, sampaikan apa yang dibahas di meeting tadi dalam tulisan tangan. Okay, I think that's all the explanation from me. Hopefully it can be useful. Thank you and goodbye.